Yeah, so I was feeling masipag. And I tried to run. Sabi ko, dito challenging to. Forest type. Tapos, feel ko na. Umabot na ako dun sa pinakadulo. Only to find out. Kaya pala super lambot ng soil niya. Pataniman pala siya. In the end, papatayin ko pa ata yung mga tinanim nila dito, di ba? So much for my jogging. Yeah, it's not my day. Kuya, pataniman ba to? Ano yan? Noon, dagat. Ah, dagat to? Ah, tapos? Ano, Sige lang, Bisaya. Makasabot ko Bisaya. Pero gamay rapod. Ha? tabakan mo kuan. Kanang yuta. Ah, Mura man yung building nila. oh, so that's why malambot. So, dili makatakbo. Hindi na lang, sa gilid. Na. Kitna. Yan, may, yung naka-stack yung water. Oh, nakastack daw yung water. So, alam nyo na, pwede malaglag ang lola nyo. Oh my golly. Oh, thank you, kuya. So, dito lang sa gilid. Dito sa gitna. Okay. Okay, so here's what I found out.